कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। क्यों और बोलें যে এই নদীর স্রোতটা কে দান করেছে, দিনকে কে উজ্জ্বল করেছে, রাতকে কে অন্ধকার করেছে? গাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ সবাই মিলে। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्हे पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। এত মানুষের সমাগম, আর এই আওয়াজ আমার নিজের কাছে নিজের কোনো হিসাব মিলাতে পারতেছি না। আমার আওয়াজ পৌঁছাতে পারছি না কিনা আমি নিজে কনফিউজ। আমার আওয়াজ পাচ্ছেন সবাই তো? আমার আওয়াজ যদি পেয়ে থাকেন আমার হক, আমি আপনাদের আওয়াজ পাবো। পাবো সবাই ইনশাআল্লাহ। वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हुई ना बात। আবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। सोचो जरा फिर